भगवते वासुदेवाय। जी अष्टपाटवंशी माने शुणा चाहूँगी जे नंद यशोदा किए वसुदेव देवकी तो होती आपणकर जन्म कला पितामाता हेले नंद यशोदा कथा शुणिले आपण आखिर लुह झरी जाए। तेणु एते स्नेह एते भल पाइबा ये कौटू आसला आमती कि तपस्या करते आने किए ये कथा शुणापी आज अष्टपाटवंशी मैंने पचारुंट प्रभु श्रीकृष्ण को। तेणु प्रभु कहते प्रभुंर आखि छल छल हो जाए प्रभु समस्त को बुझाऊँच जे त्रेतया जुगरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या नगर में दशरथ कोल जन्म नहीं। तेणु ये चारि जन भितर एमिति भातृप्रेम थिला जे जड़े जन को छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही पारु नथिले। ना भरत राम ठारू अलग हो पारुथिले ना राम भरत ठारू अलग हो पारुथिले ना शत्रुघ्न राम ठारू अलग होते ना भरत ठारू अलग होते ना लक्ष्मण ठारू। तेणु बड़ भाई कथा को जमिति अक्षर अक्षरे पालन करुथिले सान भाईर कथा को मध्य बड़ भाई पालन करुथिले। एमिति भावरे आज चारि भाईंकर भातृप्रेम थिला। एमिति समयर चक्र केतेबेले काहाकू कोउठी नहीं पहुँचे दब। जेतेबेले राति पाइथिले रामचंद्र राजा ही थांते हेले समय चक्र रे आज राम 14 वर्ष पाई वनवास को जीवाई पितृसत्य को रक्षा कले। पितृसत्य को रक्षा करी आज 14 वर्ष वनवास को जिते जीवाई बाहरिले सेतेबेले लक्ष्मण मध्य साथी गले। लक्ष्मण भाई को गोटे मुहूर्त छाड़ी रही पारिबेनी बोली आज लक्ष्मण साथी गले आउ तापरे सीता ठाकुराणी मध्य गले। तेणु आज जेतेबेले 3 जन वन को चली जाइछंती एपटे भरत शत्रुघ्न भाईंकर कठौ रखी पूजा करी आज राज्य शासन कले। कौन कहउछंती प्रभु पिता बोले रामचंद्र वनवास गले गोदावरी तीरे गृह करी न रहिले। गोदावरी तीरे गृह करी न रहिले। गोदावरी तीरे गृह करी न रहिले। पंचवटी बनटे अगम्यरण्य से बनरे बास करी रहिले श्रीराम। से बनरे बास करी रहिले श्रीराम। से बनरे बास करी रहिले श्रीराम। तेणु जेतेबेले रामचंद्र वनवास चलीगले बुली बुली शेष में जाई पंचवटी अरण्य जिते जाई बसवास कले गोटे पत्र कुड़िया करी रहिले। से ही पंचवटी रे आज रावण गोटे माया मृग पठेला आउ से माया मृग को मारिबा पई जिते रामचंद्र चलीगले माया मृग पछे पछे चलीगले आउ तापरे रावण सीता को हरण करी नहीं गले। जिते रावण सीता को हरण करी नहीं गले सेते रामचंद्र मृग मारी जिते आसी पहुँची गले कुटीर रे सेते देखिले आ सीता ठाकुराणी नाहांती। तेणु सेते कांदी उठिले भो भो होइकी कांदी उठिले पचारुछंती वन को पचारुछंती गिरी की पचारुछंती पर्वत को पचारुछंती समस्त को पचारुछंती जे तमे माने समस्ते साक्षी थिबो कुह मो सीता कोठी अछंती मो सीता को किए चोरी कला किए चोरी करी नेला। हेले जेतेबेले कहा पाखुर किछि उत्तर पाउ नाहांती सेतेबेले रामचंद्र आज दुखरे म्रियमाण हो जाउछंती कांदुछंती। तेणु लक्ष्मण को साथी रे धरी ना खाइबा अच्छी ना पीवा अच्छी फलमूल ए सबू जिते देले भी सुधा रामचंद्र किछि भी खाऊ नाहांती। अनेक दूरपथ अतिक्रम करी जाउछंती बण पहाड़ सबुटी आज गिरी कानन सबुटी खोजुछंती हेले कोउठी मध्य सीता को पाउ नाहांती। देखिले पर्णकुटी रे सीता देवी नाही बहुत विकल तही हेले रघुसाई। बहुत विकल तही हेले रघुसाई। बहुत
বিকল তহি হেলে রঘুসাই হাসিতা হাসিতা বলি অনেক কান্দিলে গোদাবরীর কূলরু বাহারইলে গোদাবরীর কূলরু বাহার হইলে গোদাবরীর কূলরু বাহার হইলে পম্পাসর কূলে মিলিলে করা মরাউ ক্ষুধা নলে বিকল হেলে কহু কহু ক্ষুধা নলে বিকল হেলে কহু কহু ক্ষুধা নলে বিকল হেলে কহু কহু। তেଣୁ ଅନେକ ଦୂର ପଥ ଗୋଦାବରୀ କୂଳେ କୂଳେ ଅନେକ ଦୂର ପଥ ଚାଲିଗଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ହେଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଟୋପାଏ କେଉଁଠି ମିଳୁନି। ଯେମିତି ଖରା, ଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଡହଡ ଖରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଆଜି ନଦୀ ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତେଣୁ ପମ୍ପାସ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଜଳ ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ବାଲି ହିଁ ବାଲି, ଯେମିତି ମରୁଭୂମି। ସେଇ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଦୂର ପଥ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ପାରୁଛ ସେଇ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେଠି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରି ଆଉ କିଛି ପଥ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ, ସେଠି କେବଳ ଗୋପାଳମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଛନ୍ତି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦୁହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ଗାଈର ଏ ଗୋ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଟିକେ ମେଣ୍ଟି ଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପାଳମାନେ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ମୁନ୍ଦେ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ତୃଷା ଟିକେ ମେଣ୍ଟି ଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁନ୍ଦିଏ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର କଥାକୁ କେହି ବି କାନକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆତୁଳ ହିଁ ମାଗୁଛି ତା କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତା କଥାକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତକ୍ଷଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦୁଧ ମୁନ୍ଦାଏ ମାଗିଲା। ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦୁଧ ମୁନ୍ଦାଏ ମାଗିଲା, ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦୁଧ ମୁନ୍ଦାଏ ମାଗିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଗୁ ସେମାନେ କେବେ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଉନମତେ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ ନ ବୁଲନ୍ତି। ଉନମତେ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ ନ ବୁଲନ୍ତି, ଉନମତେ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ ନ ବୁଲନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଇଲେ ମୋତେ ନଦିଅ ମାଗଣା, ମୁଦି ବନ୍ଧା ନେଇ ତୁମେ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଅ କିନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲେ ସେମାନେ କେବେ ନ ଶୁଣିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଗିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଗିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁନ୍ଦିଏ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ହେଲେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମଣର କଥାକୁ କାନକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଖାଲି ମୁନ୍ଦିଏ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ତା ବଦଳରେ ଏ ମୁଦିଟିକି ନିଅ, ଏ ମୁଦିଟିକି ରଖି ମୋତେ ମୁନ୍ଦିଏ କ୍ଷୀର ଦିଅ, କାହିଁକିନା
मो भाई बहुत तृषार अच्छा बहुत क्षुधार अच्छा बाट चली पारना तेणु मुंदिए क्षीर देले मो भाई जीवनटा बंचीज तेणु जहाँ कहले भी ये गोपाल माने ताको कथा को कान रे नौना ये मुदी कौन ये मुदी नहीं कि आमे कौन करिवु ये मुदीर उपकार कथा जानी ना से माने केवल जानी जे क्षीर बिक्री करिवु आउ कौड़ी आनिबु हेले मुदी ये स्वर्ण मुदी ये हीरा मुदी ये सबुर कथा से मानकु जना नाही तेणु से तार स्वर्ण मुदीर मूल्यटा कौन ताकु मध्य जना नाही तेणु से माने लक्ष्मणर कथा को कान को न दे आगक जाउछंती लक्ष्मण बोले से माने केबे न सुनिले ताको पछे लक्ष्मण गोड़ाई मागिले ताहांको पछे लक्ष्मण गोड़ाई मागिले ताहांको पछे लक्ष्मण गोड़ाई मागिले तेणु मुदीर मूल्य जानी ना सेतिपाई लक्ष्मणर कथा को कान को दौना तेणु जेते चेष्टा कले मध्य लक्ष्मण देखिले जे एमाने केबे मते क्षीर मुंदे देबेनी तेणु जेतेबेले लक्ष्मण मुदी देई क्षीर मागिउछंती से मुदीर मूल्य किछि बुझी पारु नाहांती आउ क्षीर मध्य दौना तेणु सेतेबेले लक्ष्मण को आखिरु धार धार लुह बही जाउछि काहेकि ना भाईंकर दुख से देखि पारु नाहांती लक्ष्मण बोला से माने केबे न सुनिले ताको पछे लक्ष्मण गोड़ाई मागिले ताहांको पछे लक्ष्मण गोड़ाई मागिले ताहांको पछे लक्ष्मण गोड़ाई मागिले मूर्ख गोपाल माने तो किछि न जानती बनरे खाइन भल मंद न भावती बनरे खाइन भल मंद न भावती बनरे खाइन भल मंद न भावती जेतेबेले लक्ष्मण ए गौड़ मान को क्षीर मागुचंती जेतेबेले तांको कथा को शुणु नांती कान दौ नांती सेतेबेले क्रोधरे जर्जरित हो गले लक्ष्मण क्रोधरे जर्जरित हो गले कहले हे गोपाल माने आज जड़े क्षुधा तृषारे आकुल हई तुमको क्षीर मुंदिए मागुची अथच तुमे माने जड़े क्षुधा तृषारे थिबा व्यक्ति को क्षीर मुंदिए दे पारुन तेणु तुम पाखरे कौन मनुष्यत्व ज्ञान नाही तमे बण भितर रही ये पशु सांगरे समान ही जाइछ तेणु हे गोपाल माने आज मु तुमको अभिशाप दउछि तमे जेते क्षीर रखिछ सबकिछि रक्त वर्ण ही जाऊ सबकिछि रक्त वर्ण ही जाऊ जेते अभिशाप देदेले संगे 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 जेतेक क्षीर थिला सबु आज रक्त वर्ण पालटी गला जिते क्षीर सबू रक्तवर्ण पालटी गला सेतेबेले गोपाल माने समस्ते निज एक को आरेक मुह को चाहवाकू हेले समस्ते चाहूँगी लक्ष्मण अभिशाप देदेले आउ चली आसिले श्रीरामचंद्र पाखक आ गोपाल माने जिते जानिले ये लोकटी अभिशाप देला आउ तापर आमर क्षीर गुड़िक सब रक्तवर्ण हो गला तेणु ये सामान्य लोक नुहे ये सामान्य लोक नुहे तेणु ता पछे पछे लक्ष्मण को पछे पछे आज समस्ते धाइबाकू लागिले समस्ते लक्ष्मण को पछे पछे धाउछंती आगे आगे जाउछंती लक्ष्मण पछे पछे जाउछंती गोपाल माने जाई पहुँची गले श्रीरामचंद्र को पाखरे गाई मान कर दूध शोणित दिशिला देखिन गोपाल ज्ञान ध्वंस हेला गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन
ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଧାଇ ଧାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ ଶିରେ କର ଦେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶୋଇଲେ ଶିରେ କର ଦେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶୋଇଲେ ଶିରେ କର ଦେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋପାଳ ମାନେ ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ କାହିଁକିନା ଏ କଥା ଯେମିତି ଭାଇ ନ ଜାଣନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ କଲା କର୍ମର ଫଳ ତମେ ଭୋଗ କରିଛ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବନି ତେଣୁ ଗୋପାଳମାନେ ସିଧା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ରୂପ ଏମିତି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନୁ ତେଣୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ରକ୍ଷା କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଟାଧାରୀ ବେଶ ଆଉ ଏ ବନଚାରୀ ବେଶ ତେଣୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର କୌଣସି ଋଷି ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ହେ ଗୋସାଇ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କର ଅନାଥ ହଇନ ଆମ୍ଭେ ମରିବୁ ଏଥର ଅନାଥ ହଇନ ଆମ୍ଭେ ମରିବୁ ଏଥର ଅନାଥ ହଇନ ଆମ୍ଭେ ମରିବୁ ଏଥର ଅରଣ୍ୟରେ ଗଉଡ଼ ଆମ୍ଭର କିସ ବୁଦ୍ଧି ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟ କରୁଣା ବାରିଧି ତୁମ୍ଭେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟ କରୁଣା ବାରିଧି ତୁମ୍ଭେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟ କରୁଣା ବାରିଧି ତେଣୁ ଆଜି ଗୋପାଳମାନେ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କେବଳ ଗାଈ ଦୁହିଁ ଏ ଦୁଗ୍ଧ ନେଇ କେବଳ ଆମେ ବେପାର କରୁଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଯାହା କଉଡ଼ି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେ କଉଡ଼ିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି ଆମେ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଏସବୁର ବିଚାର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନୁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେ ଯୋଗୀ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ଯୋଗୀ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କାହିଁକି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ଏମାନେ ଏମିତି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ଏମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହ କ'ଣ ହେଇଛି ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୂର୍ଖ ଏମାନେ ଜାତିରେ ଗୌଡ଼ ଜାତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ଜଣେ ତୃଷାରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ ସେମାନେ କଥାକୁ ମଣିଷର କଥାକୁ ଖାତିର ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ସବୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହେଉଛି ସେମାନେ ଏ ଦୁଗ୍ଧକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ କଉଡ଼ି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କଉଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ କାହିଁକି ଯଦି ତୋତେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ତୋତେ ତୃଷା ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ
ताहले प्रभु को डाके जदि आम भाग्य जदि थिबो किछि खाद्य मिलिबा पाई ताले निश्चित मिलिबो जदि तृषा निवारण करिबा पाई आम भाग्य थिबो ताले निश्चित आमको मिलिबो तेणु काहाकू दंडित करी काहाकू दंड देई आमे आम उदर पोषी पारिबानी काहाकू दंड देई उदर पोषिबा माने ताहाई केवल पाप ही हबो तेणु तू एसबू जहाँ करिछु भूल करिछु तेणु तेणु गोपाल मान को डाकी कहउछंती हे गोपाल माने तमे चिंता करना तुमे चिंता करना तुमर जो दुग्ध रक्तवर्ण पालटिछि से रक्तवर्ण नथिबो पुणी थरे जेमिति थिला से दुग्ध सेमती ही रहिबो तेणु तुमे माने एथर जाओ जेतेले प्रभुଙ୍କ पाखर वार्ता सुनिले सेतेले कोन कहउछंती अनेक विकल जो ओइले गोपाले दयानिधि श्री राम जे ताकू दया कले दयानिधि श्री राम जे तांकू दया कले दयानिधि श्री राम जे श्री राम बइले दुग्ध हेब श्वेत वर्ण दुग्ध दुई गोपाली हेले हर्ष मन राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय। तेणु जितेबाला श्रीरामचंद्र कहले जाओ एथर तुम गाई माने निश्चिंत भाव में भल दुग्ध देवे तेणु सबू गोपाल मैंने जिते परीक्षा करने जाऊँगी जे तांको गाई आउ आउ रक्तवर्ण दुग्ध दौनी एबे से पुणी से श्वेत वर्णर दुग्ध दुईकी नहीं आसिले भार भार करी आणिकी पहुँचे देले श्रीराम पाखे जदि ए गाई पुणी श्वेत वर्ण क्षीर देला तेणु आपणकर आपण ए क्षीर को सबू नहीं जातु महाप्रभु आमर किसी दरकार नहीं तेणु जितेबाला समस्ते भार भार करी क्षीर बोही आनी आज श्रीरामचंद्र पाखे पहुँचे देइछंती सेतेबेले प्रभु कौन कहउछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई बाणी की विराम देवा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। भज गोविंद 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 भज रे भज गोविंद भज गोविंद 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 भज रे गोविंद 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 जय राधे गोविंद जपरे भज गोविंद 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 भज रे भज गोविंद भज गोविंद 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 भज रे।